Fanamasino apetraka ambela tananao ty fotoana androany ity mitezy anao tompo hanafaka ny firenenay, hanafaka ny vahoaka malagasy, hanafaka ny tamatavy, hanafaka ny mpiara-mivavaka rehetra n'aiza misy azy manerana an'izao tontolo zao, hanafaka nay anao tompo androany, hanafaka ny vahoaka ny ziony. Miasa eto ianao Jesosy eo, ianao tompony asa eto fa izaho dia fitaovana irery ahy, ary vonina Jesosy niara iasa aminao tanteraho eto ny sitraponao androany, mitenena aminay, mampianaranay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mahazo toerana vetivety antsika jiaby. Manantitra ny arahaba ho antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka tonga soa amin'izao fotoana fanavahana izao. Tadio fa ny zavatra horaisinao eto androany dia ho zavatra ho fijoroana vavolombelona mandrakizay amin'ny fiainana, satria ny programan'Andriamanitra hafa foana ary miavaka foana rehefa izy no miasa. Ny zavatra anankiray tiako ampafantarina anao androany fa ianao io dia notendren'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana, notendren'Andriamanitra ianao ho amin'ny fahalebiazana, satria amin'ny mahataranaky Abrahama atsika dia zanaky ny teny fikasana isika. Zany hoe nisy zavatra efa nikasain'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao io, fa matetika misy zavatra mibloke anazy. Tsy nanamboatra olona mihitsy Andriamanitra mba andeha ampahoriana ambony tany eto, tsy nanamboatra anao Andriamanitra mba hijalijalina hoe ory amin'ny fiainana, fa misy asany maizinao, ary zay no ilagna fanavahana, zay no ilagna vavaka. Raha vakinao zao ny Baiboly amin'ny bokin'ny Genesis 15 ny 5 dia magnazava ny teny soratra masina, Genesis 15 zay mivaky toy izao manao hoe dia nitondra azy nivoaka toy ivelany lay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Amen. Jereo fa rehefa andeha agnatoro any Abrahama ny tarana ny Andriamanitra, tsy zavatra hafa no nasainy jerevana fa kintana, étoile. Amin'ny teny anglisy dikany hoe étoile dia hoe star. Zany star zany zavatra tsara, malaza, ilain'olo jiaby, manana ny maizy azy. Zay ny toerana tokony hisy anao io. Na zanaky zovy anao na zanaky zovy, vous êtes des stars. Mambatako hoe misy olana amin'ny fiainanao fa ny natiranao dia zany kintana. Jereo aneo izy Andriamanitra manontany Abrahama ny kintana, isika io taranaky Abrahama io. Misy anakiroa ny taranaky Abrahama, satria Andriamanitra aveo rehefa avy nitondrany Abrahama tamin'ny kintana dia ndesiny koa izy nasainy nijery fasiky. Io ndray le taranaky Ismaely, nasainy ndraiky koa izy nijery fasiky, satria misy taranaky anakiroa zany, kintana sy fasiky. Ny fasika mirepresente ny zanaka nateraka ranofo Ismaely, fa le kintana io le arapana atsika zany io. Amen. Ka agnatina fianakaviana, agnatina tokantrano dia misy zavatra ahafantarana anazy foana. Raha ny tokony ho izy zany tsy misy zaza terateraka ho azy zany raha tsy efa misy programan'Andriamanitra.
tsisy hoe vehivavy bevoka na hoe olo hiteraka zany raha tsy misy programen'Andriamanitra. Zany hoe matoa zany ianao a hiteraka, misy programen'Andriamanitra vandanitra ny tena tanterana ambony tany eto, fa tsy zavatra mandeha ho azy, tsy zavatra kisendrasendra. De igny le alany devoly igny. Satria izy moko de efa fahavalona programen'Andriamanitra. Ka amin'ny fiainanao io misy programen'Andriamanitra. Misy programen'Andriamanitra ngeza be. Ary aza manaiky mihitsy raha tsy tanteraky programen'Andriamanitra. Ny ahafahan'ny programen'Andriamanitra tanteraka dia satria manompo an'Andriamanitra anao. Fa raha sanatria ny vavanao manompo zavatra hafa dia voly tompoko mankahala programen'Andriamanitra. Ny fisinao eto ambony tany anefa dia no io programen'Andriamanitra. Ka raha sanatria ny vava ianao tsy manompo an'Andriamanitra dia lasa voasakana le programen'Andriamanitra zay tianao tanterahana. Ary Jesosy dia nilaza fa mahatsara anareo izy ny fialako, satria Jesosy dia tena nampagnatenantsika fandeha amondefa ny fanamasina amintsika. Amin'izao mba nitorainantsika zao zany zao le hoe fahatsarana tiany Jesosy teneniny hoe mahatsara anareo izy ny fialako. Tokony ho hita aminao zany apartiran'i Jesosy le niakatra igny, tokony ho hita aminao amizay ny fahatsarana. Arengany mba ho hita l'izy manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Jerevintsika tsara, rehefa maty Jesosy tao Golgota dia maizina ny tany aman-danitra ary nanomboka teo nipoitra ho azy ny kintana. Alleluia. Tamin'izy le nombona tamin'ny azo fijaliana zany, raha vakinao tsara ny Baiboly a, maizina ny tany aman-danitra, na izy ny daholo tany jiaby. Dia rehefa nanomboka maizina ny tany, inona nipoitra voalohany? Kintana. Après ny fahafatesan'i Jesosy zany a, ny famirapiratana amizay ny tokony ho hita amin'ny mahakintana anao, tain'Andriamanitra ny anao. Ary za dia mivavaka androany mba ho hita amizay anao io. Mampalahelo ane rehefa fa misy karazan'olo tsy hita mihitsy, tsy fantatra. Raha tsy hoe izy mandeha am-piangonana karan'izao mba fantarana ananjy izy avy natao batisa. Natao batisa tamin'ny lera karan'izao dia mba nahazo kara tao batisa izy. Fa ny tegna marina tsisy olo mahay anazy. Misy olo efa ohatran'izany mihitsy. Mila magnadiady mihitsy izy olo moa zegny, rian'izao, zanaky riano, zanaky, tsy haika. Amintany olo dimidimy karazana anao zany daholo ny malin'olo azy, satria tsisy zavatra mba nataony tamin'ny fahavelony, tsisy zavatra mba nataony tamin'ny fiainany. Nefa revana manana mission ianao io tonga eto ambony tany eto. Misy tanjo, fa tsy hoe andeha hipetrapetraka teto foana, tsy hoe anambady dia miteraka dia antitra vakeo, tsy zany. Fa tokony mba misy zavatra hita aminao, tokony mba misy zavatra mba napetraka anao. Misy fotoana moa za magnontany an'izay foana amin'olo sasany eto hoe raha sanatria moa za zay zavatra tsy maintsy ho avy zany natetsika na tsy tetsika, raha sanatria ka maty anao, ino raha mba lovandry zanakanao? Ino? Ny sasany zao postisy mba lovandry zanaka, manana 5 amin'io izy. Ny sasany patalon 4, chemise iny, regny aladatraky, sanatria ny vavany zany. Fa mba ndana mba miezaka indrindrandrindra manaova fanamby aza maneky hiala eto raha tsy manisy zavatra napetraka anao. Ino raha nataonao teto? Eto ambony tany tsy toerana fandehandehanana fô, tsy toerana fagnanovana plaisir, tsy toerana fanaovana haingitrengitra, fa toerana ndia hanaovana programen'Andriamanitra. Ataova agnaty saintsika jiaby zany. Manaovanao calcul kely, firy taogna anao zao, ino ny zavatra mba efa vitanao. Fa tsisy teteky anao mizavoly fotsy, antitra antitra. Fa mba mitongava saigna mba mandinia nagnino taketo anao, ino raha mba vitanao. Tain'i Jesosy ianao io. Alleluia. Fotoana zao mila miseho amizay ianao. Ka ny zanak'Andriamanitra rehetra zany raha ny Baiboly no vakina dia kintana daholo. Ary tsara ho fantatrao fa ny Baiboly dia milaza fa tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. Aty ho tsisy zava-baovao zany.
zavatra efa misy fogna no mihitanao reo, zavatra efa nataon'Andriamanitra hatramin'izay. Fa tsy hoe iry misy zavatra vaovao. Tsy misy ozy, zay mihitsy voalazan'ny Baiboly. Ny kintana nefa mbola agny ambonin'ny masoandro. Lazao hoe amen. Tsy misy zavatra vaovao ny ety ambany masoandro. Atsika ke zany zao ambany masoandro. Ny kintana izy hitanao karaha mangilangilitra rehefa rivariva io, mbola ambony masoandro misy azy. Azonareo zany? Ety ambany masoandro voalazan'ny Baiboly fa tsy misy zava-baovao. Fa ny ambony masoandro misy. Fiainanao zany tokony ahitana zava-baovao fogna isanandro. Hitahinao ane Jesosy Kristy. Aroka mba hisokatra ny masom-panahinao androany andray zava-panahy. Alleluia. Amen. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa zay avy any ambony ozy dia ambonin'izy rehetra. Anao tsy avy aty ambany masoandro fa avy any ambony masoandro. Avy tamin'Andriamanitra ianao nalefaka eto. Tain'i Jesosy anie zay rehetra manana fatakarany. Ny olona nateraka indray enoi tsara nafindra toerana. Raha anao zany nanomboka nandray Jesosy ka resy lahatra, nafindra toerana anao, mideplacena anao. Sady any ambony masoandro. Tain'ny Tompo ianao any ambony. Zay no tokony tsy mahatonga anao tsy tokony intéressé amin'ireny signy zodiaka reny. Anao ne tsy aty ambany masoandro fa any ambony masoandro. Sasa zany mizay zany Bélier. Zany enao ihany zany mamaritra ny tegnanao hoe aty ambany masoandro. Nefa raha vakinao Baiboly tsy misy zava-baovao ny aty ambany masoandro. Ny signy zodiaka aty ambany masoandro. Tain'ny Tompo manokana ianao. Aza mba miasa lomondregny. Miomana ianareo poisson fa hifamaly amin'ny vadinao ianao androany. Zany dia fa à l'aise ianao mareny raha magnano zany. Somary sarosarotra kely ny arabola. Dia inono sasany regny zavatra regny. Fa ingany ianao mba afantatra fa tsy zany intsony ianao manomboka androany. Jesosy Kristy zao rehefa teraka, tamin'izy vao teraka fotsiny, nisy zavatra hitany magy. Reto magy reto zany radika dia piskidy, pampila. Ilo maheno mizaha raha regny, mpanaody. Fa ny anjareo moa zany, ahoana moa zany lazana anazy amin'ny teny frantsay hoe astrologue. Zay ny magy. Ce sont des astrologues. Ao matotoko faharoa ao reo zany enjagna be raha ijery andro, ijery kintana, ijery masoandro, enjareo. Ao matotoko faharoa, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Izy koa niaraka aminao Baibolinao mivaky toy izao. Matotoko faharoa, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Izy hoe, ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehem any Jodia tamin'ny andron'ny Herode mpanjaka, indreo nisy magy. Jereko nasiany petitain le magy. Olonkeny rozy ary ambany ary. Indreo izy nisy magy. Avy tany Antsirana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza le teraka ho mpanjakan'ny Jiosy fa nahita ny kintany teny Antsinanany zay ka tonga mba hiankoka eo anatrehany. Nahita ny kintany. Izy tsy miteny hoe kintana fa kintany. Son étoile. Nisy raha zany hitanjareo. Nahita ny kintana avy any Antsinanany zay izy ka tonga mba hiankoka eo anatrehany. Ary no nandray zany Herode mpanjaka dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Dia namorondolo ny mpisorona rehetra sy ny mpanoratra lalana tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no aterahany Kristy. Ary hoy reto taminy ao Betlehem any Jodia fa izao no voasoratra ny mpaminany. Hitanao tsara fa reo olona mahaihay raha jiaby, mba tsy lazako hoe izovy, manana anarana moa zareo hoe ny grand. Ny grand rehetra rehefa teraka ataontsika ohatra hoe na ianao io ianao koa mo grand. Amen. Ny olona zany rehefa manana ho avy, ohatra hoe misy programmen'Andriamanitra amin'ny fiainany, dia représenter toujours par son étoile. Misy an'izay zany aminay namba izy mbola zazahely io, ohatra hoe mbola kely izy mbola zazamena, fa raha olo ara-panahy mijery anazy, ny olo ara-panahy tsy voatery olo mivavaka foana, na olo tsy mivavaka ara-panahy. Voajerevany karan'izao tonga dia mahita izy étoile amina olo araiky, amina zaza.
na anao ke zao raha vao jerevagna fantatra hoe mbola eo ve le toile sa tsy eo dia voateraka zany ny olo anagnan'Andriamanitra programme dia zany daholo na aza ro amin'ny monde satanika mahay an'izany na anao io anao mijery anahy io misy étoile aminao io misy kintana izay mamaritra ny hoavinao mamaritra ny falebiazanao mamaritra ny zavatra andeha ataonao atsoatsy mamaritra zavatra iseho amin'ny fiainantsika reo aza tsintsony avinao zany sao dia verinao ino ndraiky raha volany paster zany zay marao tsy efa raha hafa avao vakio io mantitoko faroa io e fa tsy zavatra mamorona aminao za fa zavatra agnaty baibolinao za Jesosy raha voateraka dia nisy magy nahita anazy hoe zao naterany Jiosy fa nahita ny kintana avy any antsinanany zay izy ka tonga enkoka aminy ka ny zaza matetika rehefa manana hoavigoavana zavatra hita tsy maintsy misy komba anao ohatra hoe zaza mandandray ny firenena zaza manana plasy maventy be eto amin'ny tany sy firenena ty miatrika komba na io marary na io voilikiliky na io sanatriny bava misy haraky papasinamany na io maty ny ankohonany karakaran'izany fô satria misy programmen'Andriamanitra amin'ilay zaza zany mahatonga nyregnitanao voateraka zaza raiky dia nisarako amin'ny papasimamany jerevy moa ny Jesosy Kristy moa mbola izy tagnaty kibo foana fa niteraka problème mantiranjare sy Josefa raha vakinao baiboly saika metraka azy mangingina hony Josefa teraka tsy teraka normal koa fa tantragnona omby vo ny passé 1 an fotsiny Jesosy namoaka lalàgna koa Herode fa vonogna daholo zaza jiaby indrindra fa ny zaza lalahy ohatran'izany hatrany hatrany tsy mora ka raha vo zaza managna ho avy matetika io ny olo agnatreny misy karazana komba zay misy amin'ny fiainany mety aretina hoa io mety fanelikiliana io jerevy ny fomba naterany Jesosy fa tonga dia ahitanao taratra hoe inona le izy ka raha dininao nefa rehefa bevoka ny be vehivavy efa nresako teto zany tadidinao vehivavy bevoka dia lasa ataony devoly kizitina ataony devoly miozatra dia ozy sasany ireny tsy magaly fa raha fotsy izy dia mba imaginenao fa zaza teraka zany ne fahasoavagny hiteraka ady ndraiky veny fa tonga avan'ilay zaza hiteraka fisarahana hiteraka divorce ve sanatriny vavy misy raha fahafa ao asan'ny devoly miataky an'le ankonany satria zaza io misy programmen'Andriamanitra aminazy azonareo ve raha teneniko eto aloha e ohatran'izany hatrany hatrany zavatra misy ary ao moa ny sasany tegna mihinagna raha fahafa ka raha le raiky fantako zao za tsy malana agny moa izy koa tsy mariny kabone bevoka izy agny fo ny tiany nanan-kany ao ndraiky sasany mihinagna ravipontsy sasany mihinagna fasika sasany mihinagna parpaing dia tsy hay mihitsy fa izy isaka mahita ny parpaing iny zay oviagny nanagna an'ity ozy zavatra tran'izany tsy zavatra normal misy asan'ny devoly zay tsy voatery ho fantanao nefa miataky ankonanao dia zany matetika mba agnafatra farako be tabe n'olona hoe mitady fitahina hony dia mandeha amina mpimasy ndraiky izy devoly tompoko ny mpimasy aloha tonga dia azaveko aminao zany misy moka am'izy io magnamary tegna le nandehananay zay ndraiky tsy magnosavy fô raha mitahy fô devoly vakio baibolinao fa za managna andriamanikafo izy fa izaho ihany sao dia anao fitahan'olo ary izy reo mahay magnala kibo marary dia mandeha agny anao ary izy reo mahay an'izao hoe raha vo sikidiny radolavo raha vo langalolotry ny atao devoly ny ambadiky zany ary devoly zany milaza aminao za fa devoly tsy voatahy ka ndeha angalanao fitahina devoly voaozony nozongon-janahary avy tandangitry tagny zany na devoly ny devoly ka ahoana moa ny afana andeha hitsodrananao nefa izy ary voaozony atsika malagasy manana an'izay obolagna zay hoe ny valala hono koa tsy an-tagnana tsy atolo-javy jerevy ny olo mandeha mizaha fitahina amin'ny devoly fa matetiky mampalahelo fô
Dia remarqué koa ireo olo mandeha mizaha ody fity amin'ny devoly regny. Devoly tsy manam-pitiava, fankahalangany aminazy eo. Mba hainao raha ataon'olo malaka ody fity amin'ny devoly, raha tsy manjary alaigna ka. Asevagna fagnafody lalahy na viavy. Raha maloto ny viavy saigny hoaniny. Fa avony fo. Dia raha ivakeo dia iny tokotra fa miala amin'ny vady aman-janany agny le lehilahy mifindra aminazy. Miala amin'ny vady aman-janany agny le vehivavy mifindra aminazy. Dia io na tiagna na tsy tiagna rehefa ela agny misy effet tsy manjary amin'ilay olona nanaovagna azy. Na io maty, na io tsisy raha filagna azy. Satria nampiasana fagnafody. Tofoko amin'izay izy, dia mivolagna amin'izay izy mampimasy akory marao karaha fa mafadendiagny tsy fantriala an-dragno. Antegna ragnina mbandeha WC mbandeha raha nanonoka reto. Dia izy tofoko amin'igny amin'izay asainy mody. Asainy mody. Tonga an-dragno agny amin'izay raha tsy segnino marao karaha. Mafaly bokon'olo ilay tompony no dia lahy anao na mba hikoragna aby fitsefany. Aherigna amin'ny tompony fagnafody daholo zany. Ka aza mba magnanognano esena mba tena mba dia vazaha antegna mipitra tsara fô. Beky mahazo raha fahafa bakagny ty. Deso tsara fogna anjaranao. Fa raha vao devoly ny atao intermédiaire mba hitahignanao, devoly tsy voata. Devoly tsy manam-pitiavana. Kaza magniko fitahana anao tahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Dia zay mahatonga anahy matetika sarotiny ary magnafatrafatra. Za tsy mampirisika anao raha tsy fagnahy fa aza avela olo jiaby io hitiditra ny fiainanao daholo. Indrindrandrindra midimiditra ny ramonareo. Tsy natao ho an'ny n'importe qui tramonareo, fa natao ho an'ny ankonanao. Misy olo vao miditra ny ramonao raha andeha andraraka fagnafody tsy manjary fô diany akao. Anao nefa tsy mahay fagnafody tsy manjary zay. Anao lazy ty tatoato nanomboka kamokamo mandeha mivavaka. Misy olo miarahaba anao sady magnozo fa anao tsy mahafantatra. Ary anao ndraikindraiky tondrasan'ny raha tianao, asa tondrasan'ny mody, tondrasan'ny gâteau-nao. Ary ray marqué mihitsy amin'ilay tiavanao anazy. Dia meny lambanao, dia meny raha anao mba mahafinaritra anao, nefa asiany raha tsy manjary ao mba hanimbany fiainanao. Tadinao raha koragniko zany e. Hain'i Jesosy anehnao. Jereo ny problème ny Abrahama. Satria i Abrahama nekeny nidiniditra tamin'ny fiainany ny viavy araiky antsoina hoe Agara dia niteraka problème amin'izany. Mody tamin'ny endrika hoe mpiasa natokavany Agara fa niteraka olana maventy be. Ento ambavaka ny ankonanao. Jereo vo neny Abrahama tamin'izy nakany Agara ohatrany hoe mpanampy, nefa tegna lasa problème igny aveo noho ny fisiany Agara. Anao Isara viavy tsotra. Izy Isara miaraba olo zany raha tsotra fo akory Isara ary ko mbola tsaratsara akory ary ko tsy milagna gauche lohany milagna droite. Fa noho ny fisiany Agara Agnin nanjary viavy miringiringy be, anjary viavy masiaka mahay bigavo magnome paquet niova olo kafa tanteraka Isara. Nefa dia viavy tsy masiaka zany, lasa viavy masiaka izy. Ka zay toetra tsy nanagnany hatramin'izay lasa nanagnany. Ka nendray anao io gaga teo fogna tandramonareo lasa niova tia miankany be vadinao. Sarotony-draha be madama, lasa sarotony-draha be raha misy dinio fa misy raha tafitafiditra agnatinao. Ary fidiram-bola ndraiky tsisy raha nanjary. Raha jiaby natao mba natsangana tavela tsy vita hatramin'ny farany. Zay projet jiaby ataonao agnaty fotaka daholo. Misy raha tsy manjary ao ary androany fotoana agnafahantsika an'izany. Mino venao fa hoafahana zany androany. Alleluia. Amen. Hitanao
Ny famille ny ankohonana misy mpamosavy matetiky tia fivoriana. Eo remarquenao anazy. Isika teky mivory ary fivoriana anjareo tsy maintsy andro lahady. Miala tsiny tsy miakizy fianakavianao za fa tonga eto anao androany dia mba ampianariko mba hisokatra sainao. Isika teky mivorivory aitra amina mono giso zay ivory. Tsy hinana omby fa mono giso mivory. Zay ny raha jiaby mivory daholo. Ino antony fivoriana io? Andeha hanarahana maso anao sy andeha amosaviana anao. Betsaka amitsika nefa ny tendan-kany satria marigny tonton zany tonton nefa tonton mpamosavy. Dia igny vao mandeha vilariny samosy famparegna atendan-kanina fo karaha iny tsy fantatra na nataovan'ino raha io. Nafarako teto le mandeha mba moramora tendan-kanina. Satria anao zany nendray matetiky matoky havana ke. Hoe havanay dia tsy mihafahafa tonga agny. Nefa iregny ndraikindraiky zalahy izy volagniko anao zany misy hafahafa e. Dia jereva amin'izay moa fa agnatin'io koa raha fantaranao fa misy famosaviana agnatin'le resaka. Izy foagna tagny mitandrignesa. Ary misy eo mpivavaka be zay. Zegny raha jiaby ivavaka atsika. Misy raha iary ivavaka atsika. Toy anao hoe ingato. Donc anjely tonga ambony tany sa manakory. Ya. Zegny raha jiaby ivavaka. Metsy kely ivavaka. Ikoragna resaka raha ivavaka alokany atsika. Dia very boka anao very. Very anao verinao raha tegna izy aloha. Nefa raha tsy manjary. Ary tsy tiany raha vao hevitra anany tsy arahany. Zareo zany efa manana maso gidragidra be. Dia jerevana zany agnatin'ny ankohona iny koa hoe izovy ny zaza tokony ho lasa lavitra. Dia efa misy fagnanovanjareo anany sy tomony mandeha aminjareo agny. Dia izy raiky roa amitrahana raha ake antitra ake fo tsy mety tafaboaka. Antitra ake fo tsy mety manambady. Nefa dia tovovavy be manana ny maizy azy fa nambam-pagnano mbola tsara tady tsy ho hisy ndraikindraiky. Dia gaga anao hoe raha nagnino zanako to, nagnino ranona, nagnino nisy fanahy ratsy aho. Fa ho hitanao fa après n'ity fotoagna androany ity tsy kafokafona amin'izay. Ary ho resy tanteraka. Tsy anam-pahefana aminao intsony. Mino zany venao e? Alleluia. Mba melo amin'ireny fivoriana reny fa izy regny matetika misy raha tsy manjary. Misy raha hafahafa ao. Zany akory tsy natao ankalanao ny ankohonanao fa Jesosy mihitsy ny teny an'izany fagnoarana zany ny ankohonan'ny olona ihany ny fahavalony. Satria tsisy olo afaka misavy anao raha tsy olo mahainao. Tadio zany. Ahoana nde hidirina andragona reny nefa lakile plasin'ny lakile tsy hitako. Matetiky ny olo mavita magnano ratsy anao dia olo akaikinao ihany. Zovy ny olo navita na misavy any Abela i Kaina. Namono nazy mihitsy. Satria ahoana ny andeha afantarako hoe misy vola agnaty poketrinao ko raha tsy fa nisy fotoagna antsika niaraka. Ahoana ny afantarako hoe manana programme maventy be anao andeha andafy raha tsy fa nisy fotoagna anao nikoragna taminao. Ny olo mariny anao ihany no afaka mamely anao. Ka mba mailo. Fazavariana loatra dia hoe raha vavy. Ary izy iny ndray misy nambaly magnano sary meramera mivavaka io tongo savin-draha. Atoa monimoneny ananjy atoa. Magnano alleluia alleluia fo. Varena bokon'olo ny sasany tiara mivavaka aminay le mahafantro. Mivavaka miaraka aminareo hoan'ny le mahafantatra. Aloha tsy mahafantatra dia eo amin'ny raha an-tagnatra. Atendan-kaniny fogna azo mamaliky moramora. Dia jereva tahin' Jesosy anenao. Amen. Jereva tsara ny fomba ho zany namonoa ny Kaina ny Abela ny ndesiny tamin'ny tany tsy nankahaizany i Abela. Azonao ve zany? I Abela mpamboly fa i Kaina
mpiompy. Dia ino izy ny zavatra nisy? Nindesy ningaty amin'ny toerana hafa. Araiky laha ty resaka fiompiana ny mba hainy, resaka élevage. Fiompiana trondro, fiompiana ondry, fiompiana omby zany mba hainy abela. Fa ikaina ndraiky hainy mambolotry manga, mangahazo, legioma, ino raha jiaby hainy. Dia nitarity ny tany. Araiky rao natoko hoe raha lako ty retako aminaty, tsisy problème. Ka maro amintsika ny tratsy narakaran'izany. Taritina fianakaviana anao mandeha mijoro. Dia iny korinao fa nandeha. Avagna rao kely. Taritina fianakaviana anao ndeha narombotromba. Havanay tonga bako sa revo Tananarivo kay. Iaraka zay ndeha mifasany. Ndeha mifasany ngilo kagno fa amin'ny ngilo ka moka misy ngilo-ngilo. Dia lasa anao. Tonga tagnanao namenjare betsa avy nijoro iny natangakanao vavanao. Ndesy nire tamin'ny tany tsy akaiza. Anao hatramin'izay nefa aiza ny mbo tany akaiza anao mandeha am-piangonana, mandeha tendrombohitry, mandeha mifady aliny, mandeha miderin'Andriamanitra, findray mandeha iny anao ndesiny tamin'ny fasan'ngilo. Anao nierina fitakagny be, saraitika raha jiaby. Vady vola tsisy rananjara. Vady aman-janaka marary lama. Asany vadinao bloky. Dia gaga am'izay anao hoe ino ny antony? Nindesin'olo tamin'ny toerana tsy nankahaizanao anao. Mino fa mazavagna am'izay. Ka androany atsika nafaka anao. Teneno amin'olona mariny anao zany, nandeha afahany Jesosy hoe anao niany. Halleluja. Izy mino ny herin'i Jesosy. Jesosy any hanafaka anao androany. Halleluja. Tsagana moramora no mitoerana misy anao. Tsagana anao dia tiako atsika hiaraka nandratanana hivavaka amin'Andriamanitra. Avereny zao vavaka zao hoe ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manolo-tegna ho anao zaho, mifona eto anatrianao, na inona fahotana vitako, na inona dalàna nataoko. Jesosy ô mamindafo amiko ianao, diovy amin'ny ranao zaho, fafaony amin'ny bokon'ny fahafatesana ny anaraka amin'ity androany ity tompo, zay karazana fanany fahafatesana aretina famosavina aoka hiala ato anatiko zany am'izao maraina zao Jesosy aho teo afaka aho ro blokazy amin'ny fiainako, amin'ny ankohonako, misy olo-tegna ny fianakaviako rehetra androany. Afao aho Jesosy aho, afao Madagasikara, afao Tamatavy, afao ny mpiara-mivavaka amiko rehetra. Nezaneza tompo misy marary am'izao fotoana izao, ianao Jesosy Kristy anasika anazy. Ampio a Jesosy aho, vonjeo aho fanamasina, mamindafo amiko ianao tompo, mamindafo amiko ianao Jesosy aho, uvao ny fiainako, sitrano aho, mehoera tompo androany, afahako mandresy ny asan'ny maizina rehetra, navitaiza, vonina tompo, mibebaka aminao, mifona eto anatrianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Petrao mifonao indray ny tananao, dia tiako ianao tena hifona amin'ny Jesosy. Na inona adalàna vitanao, na inona mety hoentika fanao fody gasy, na mety zavatra mety fantanao hoe naharesy anao tamin'ny fiainana, teneno izy androany mifona aminao za Jesosy. Teneno izy mibebaka za Jesosy aho, tsy fantako inona, tsy fantako taiza, ianao ihany mahafantatra ny fahotana zay nataonao. Samimba mibebaka marina am'izao maraina izao, milony anafahany Jesosy ianao, tiako ianao mba tena hibebaka amin'ny fonao rehetra, tiako ianao mba tena hibebaka amin'ny fandresen-dahatra, ndo hiara hivavaka tsika akipimo masonao a, dia miresa amin'Andriamanitra ianao, mifona amin'ny Jesosy ianao androany. Teneno izy mamelany ny heloko ianao Jesosy eo, mamindafo aminah anao Jesosy eo, diovy amin'ny ranao za Jesosy eo. Aoka hoe androany ho afaka tanteraka ny heloko rehetra, mila fanafana avy aminao aho.
Rayong ninaran Jesus Kristi vavakam sobaray na iso mandray ni Yesu faifang mfanan fang sa vinarit zinaasa ni nilayo nasa ni vifahyo ruakong ninaran Jesus pia miara kang vavak senti zikara sa nafanaras mamatsa no ruwend ka fulga sakto na tong divuli fana kong ninaran Jesus so disong pia alef ang ninaran Jesus manafaka na waso o kawisafu yung lang niluwan ang yuso anter ng fanarats anter ng fanarfang sabi anter ng brokas regas niya retin pia ang ritfoka ng demantet satan mialan natin kip ni Bebavi weno alef say aleva va mandino so turo kong niya kong fanamas ni fanayo say va say aleva sinyansun fami voka uyamen va jode som vokan fanarats aleva wetne tanoreta sun frung no wetin fiasa noreta satan an rang manafaka ni nilaiwa nyareta dik sita demo nyareta va manisa tera de vok ninaran Jesus right roof ted nyasara soreta satan left
am'izao début de semaine zao hoe daholo ny etanao satana miara ny olon'io anao androany manafaka anao raisy ny fanafana raisy ny fanafana raisy ny fanafana raisy ny fanafana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy fanafako anao amin'ny anaran'i Jesosy fanaovako délivrance anao raisa ary zao bavaka ataoko zao misy kantraikany eny amin'ny tokantranonao misy kantraikany eny amin'ny fianakavianao rehetra misy kantraikany amin'ny havanao raisy ny fanafana ny anara mahery Jesosy mivavaka ihany koa ho an'i Madagasikara mijoro eto amin'ny mampanombo'Andriamanitra tompo maondrafo amin'ny malagasy rehetra tsy hakanafaka mifona ho an'ny malagasy rehetra androany naiza misy azy na eto Madagasikara na ampiandranomasina enao Andriamanitra melany hely aoka tompo mba hiova fony malagasy rehetra andray Jesosy tompo famonjy ny fiainana enao Andriamanitra anjaka eto Madagasikara ary didinaina aretina miala eto Madagasikara mifanampapatesana miala eto Madagasikara miala eto Tamatavy naiza tompo misy vahoaka anao manerana zao tontolo zao manao délivrance am'izao fotoana zao anafaka azy anasitana azy anaisika ny aretina rehetra tompo mivavaka ny ninona tompo tsy mampahomby ny ankona ny oralahy io anabavy io androany fanako ny herin'ny maizina zay namanitra azy fanako ny asan'ny démonia rehetra tompo miantso ny rano Jesosy anadio ny tsiraiavy am'izao fotoana zao aoka ny herin'ny rano Jesosy anadio ny fiainanao anadio ny hoavinao anadio ny fidinam-bolanao anasitananao amin'ny aretina ny Andriamanitra zay navatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka olon'afaka ianao miantso any fanany fanafana aoka hidina amin'ny tsiraiavy ho izy kantraikany any amin'ny toeram-piasanao zao vavaka ataotsika zao any amin'ny vady aman-janaka any amin'ny zavatra amidinao any amin'ny fidiram-bolanao amin'ny fahasalamanao amin'ny anaran'i Jesosy izanisa marary tonga eto androany ny herin'ny diakapoka ny anasitana anao raisy ny fanasitana manasitana anao Jesosy zao zay marary rehetra aoka ho sitana ho iahoesa ny anaran'i Jesosy naiza misy anao mandreny zany fioko zany sitana ianao zao afaka amin'ny aretina rehetra ianao afaka amin'ny fampahoriany démonia ianao afaka amin'ny fanaratsy rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaorany tompo ianao am'izao fotoana zao antsony fanamasina hitoetra anatinao antsony fanamasina hitahiry anao tsy hanapahefana aminao tsony satana tsy hanapahefana aminao tsony ny aretina tsy hanapahefana aminao tsony fanebileben'ny démonia androany Jesosy manome anao forsa vaovao manome anao fahasalamana vaovao manome anao fiarovana manome anao fandresena ampandroso ny varitra ataonao aneny Andriamanitra zay vavatsika ampiroborobo ny asa fivelomanao raisy ny fahitampitiny raisy ny fahongiazana am'izay rehetra ataonao aoka ho feno fahongiazana ianao sotra tompo deranao zay fanamasina mangasitraka anao zay dadamalala zao no fananganako velona zao no fananganako velona zay minoaina anaty azam-bola ho velona zay minoaina ho velona zay minoaina anaty azam-bola ho velona Samia mamerina hoe mino anao a Jesosy mino ny herinao Andriamanitra mino ny fiasanao afanamasina aoka ho velona manomboka androany aoka ho isy fiainana irotsaka ato anatiko misaotra tompo mankasitraka anay amin'ny anaran'i Jesosy amen mazo toerana vetivety anao mino ve anao fa nanafaka anao Jesosy androany amen manana finoana ianao fa miasa ny vavaka
mety tianao zao le zao i fa tonga ny antranonao matsapa zavatra ho hitanao amizay fa zay zavatra amidinao lafo zay zavatra tadiavinao ho hita zay andrasanao tonga faingana ny Andriamanitra zay vavatsika ny ampahomby anao ary ampandresy anao amin'ny lafi-penina maro minovy anao hoe tahin'Andriamanitra renao alleluia amen na satsy amen zao iaraka isotra ny tomposika dia ataontsika anatina fanantazana zavatra anankiray ny fanatitra rehetra dia ataovy agnarany hoe fisaorana mety nanomagna ianao ho an'ny mega eglizy ho an'ny mpafolo-karena sy ny sisa fa ataovy zavatra anankiray atambaro valopy raiky dia ataovy anatin'io fanantazana voalohany eto esoro mitsy reto amizay mba tsisy trompe am'le izy ataontsika amity fanantazana fanatitra ampivoany ty daholo zany ny fagnomezana rehetra ataonao raha nahatsapy ianao te fanandray fanafahana raha mino anao fa niasa atao amin'ny fiainanao Andriamanitra manaovy anao fisaorana tena zay mihitsy ataovy agnarany zao hoe fisaorana mety nanomagna fanomezana hafa ianao tsy fantaka inona fa ataovy hoe fisaorana tsy fisaorana ny pastera fa fisaorana ho an'Andriamanitra izavatra ataontsika eto androany ataontsika anaovantsika ny asan'Andriamanitra daholo vavaka ritsika sanatao ambony tananao raha eo am'izao ankehitriny zao zay dia mivavaka misotranao zay satria renay tomponay fa niasa ianao tsapanay Jesosy fa nanafaka anay ianao tamin'ity maraina ity mivavaka Andriamanitra nizaniza tonga teto androany aoka tsapa fiovana magaga izy amin'ny fiainana aoka nyray fanafahana ngeza be izy ary misotra aminy koa tompo natrany amin'ny fianakaviana ny ampita-ranomasina neto Madagasikara ny amin'ny faritra hafa andray fanafahana izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy voataha tompo reny tanana misanatra ireny raisy tompo ny fisaoranay ankasitrao ny fanomezana zay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mitsangana ianao avy any aoriana magnatanteraka ny fisaoranao ataontsika ny tiampivoany ty le izy mandroso avy hatrany atsika tompo